अगर देखा जाए तो सही विक्टिम जो है वो हम हैं। इस दहशतगर्दी के, इस तमाम खेल के, इस अमन के तरफदार हम हैं। बच्चे खोए हमने, ये मामूली बात नहीं है। इंसान हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करता है, बच्चों की किसी चीज़ पे इंसान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये अमन का जो एजेंडा है, इसका एजेंडा आप लोगों ने क्या, आपके माइंड में आता है कि इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा नहीं है, इसलिए कि हम गुलाम हैं। जब हम ये सोच बदलेंगे कि हमें गुलाम नहीं होना, तो ये एजेंडे पे काम होगा। इसलिए कि हमारा निज़ाम जो है वो गुलाम है, हमारा पूरी अदालतें गुलाम है, हमारे पूरे रहनुमा गुलाम है, हमारी क़यादतें गुलाम है। एक एक वोट के लिए तो ये सीटें बिक जाती हैं। किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप लोग? कौन सी पार्टियां क्या जमाओगे? एक चीज़ों पे तो कुर्सियां बिक जाती है, एक एक चीज़ की मिराद पे तो कुर्सियां बिक जाती हैं, ज़ाती मफादात पे सब कुछ बिक जाता है। लेकिन अमन के लिए कोई आगे नहीं आता। अमन हमें किससे चाहिए? पहले तो ये सवाल पूछे, हमें अमन चाहिए किससे? दहशतगर्दों से? फौज से? क्या इस पे किसी ने अभी की देर से कोई बात की? पहले भी जब अमन जरगा हुआ था, उसमें भी मैंने कहा था कि बेड़ियां पहनानी है तो इस मुकद्दस गाय को पहनाए, उस खिलाड़ी मखलूक को पहनाए जो नजर नहीं आती लेकिन एग्जिस्ट करती है। उस वक्त भी किसी ने इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया। इवन के हमें भी इतनी थ्रेड मिलती हैं लेकिन नहीं डरते। बच्चे खोए हैं, दिल बहुत मजबूत है इस बात पर। जब बच्चे की लाश को उठा ले तो उसके पास और कोई मौत का कोई डर नहीं रहता। किस चीज का डर? जब मेरे बच्चे की कटी हुई सर की लाश आई मेरे घर, क्या मैं भूल जाऊं? नहीं, मुझसे नहीं भूलती। पहले तो ये पूछा जाए कि ये कह रहे दहशतगर्द, अगर ये जो कह रहे दहशतगर्द, अगर ये दहशतगर्द इतने ही है तो यार ये हमारी आर्मी जो हमारी हिफाजत में लगी हुई है, उन्हीं को हायर क्यों नहीं कर लेती? उन्हीं को हायर कर लेते कि वो आपसे ज्यादा से असले से भी लेस है, ट्रेनिंग भी उनके पास है, आपके नाक के नीचे वो सब कुछ कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। हम बैठ के यहाँ पे अमन की बातें करते हैं, अमन चाहिए, अमन चाहिए। दहशतगर्द, दहशतगर्द कौन है? ये दहशतगर्द कोई इसको ब्रीफ करेगा? ये दहशतगर्द कौन है? कौन सी मखलूक है ये दहशतगर्द? सबको पता है कि ये दहशतगर्द कौन है, सबको पता है, लेकिन उसका ना नाम है, ना उसकी आवाज़ है, ना उसके खिलाफ कोई है। इतना बड़ा सानहे के जो बिल्कुल गवाह लोग थे, जिन्होंने खुद आकर अपनी बात टीवी पर बताई, मीडिया पर बताई कि हमने सानहे में, एपीएस के सानहे में मुलविस थे, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एहसानुल्लाह एहसान सुना होगा ना कुछ ऐसे अखबारों में, टीवी पे, ये नाम कहाँ चला गया? किसी ने पूछा कि तुर्की के किस शहर में जाके वो बस गया? यहाँ से तो एयरपोर्ट से कोई क्रॉस नहीं हो सकता। किधर चला गया वो? तुर्की कैसे चला गया? किसके मेहमान बन के चला गया? किसी ने नहीं पूछा। एक और उसके बाद दूसरी वीडियो आई, वो वीडियो तो नेट से गायब भी कर दी गई। कोई मेजर मुदस्सिर की थी, उसने खुद कहा कि मैं उस सानहे में मौजूद था, लेकिन कुछ नहीं कहा गया। हमने जब आर्मी से सवाल किया तो हमें कहा गया वो एक भगोड़ा था आर्मी का, गायब हो गया, खत्म हो गया, इधर उधर हो गया, उसको मार दिया गया, उसको कोई सही जवाब नहीं था। जब तक हम ये जवाब नहीं लेंगे, कहाँ से लेना है ये जवाब? कहीं से नहीं लेना। किसी पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में तो आपके कोई लोग नहीं बैठे रहे जो आपकी आवाज सुनेंगे, वो तो सारा बैठे ही वहाँ पे नून लीग वाले। आपकी सीटें कहाँ है? वहाँ पर कोई नहीं सुनने वाला पार्लियामेंट में आपको। अगर सुनना है तो दिल पे हाथ रख के बोले, मैं बहुत हिम्मत से कह रही हूँ, साथ दे सकते हैं तो आ जाए, आ जाए। जाना है तो GHQ जाए। हजर नहीं होगी ये बात किसी से, हजर नहीं होगी किसी से ये बात। जाना है तो GHQ जाए, सारे फैसले वहां से होते हैं। अमन आना है तो वहीं से आएगा, दहशतगर्दी होती है तो वहीं से होती है। ये जो बैठे हैं खानजेब शहीद के सारे अहले खाना सब लोग, पूछे, इनसे पूछे क्या हुआ? जवाब ले सकते हैं आप? जवाब दे सकते हैं? हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हम सिर्फ बैठ के अमन जरगे कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मरात पे सीटें जीत सकते हैं, हम अमन नहीं ला सकते। 1 साल से ज़्यादा जो पिछला अमन जरगा हुआ था ना पहले, कोई नतीजा नहीं निकला। बस सिर्फ इसका सलूशन आखिर में जो बॉटम लाइन है वो सिर्फ यही है, अगर पूछना है तो अपनी स्टैब्लिश से पूछ, जहाँ से अमन भी आ रहा है, जहाँ से दहशतगर्दी भी हो रही है, और कहीं से नहीं है। और इसके लिए आपको एक मुट्ठी होकर इनकलाब लाना होगा, और इनकलाब कुर्बानियाँ मांगता है, और हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें कुर्बानी की हिम्मत नहीं, हमें नहीं है कुर्बानी की हिम्मत।
کہ ہم انقلاب کی قربانی دے سکیں, ہم انقلاب لا سکیں. یہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے, اگر یہ بھی ایک مٹھی ہو کے اتفاق میں آ جائے, یقین مانے انقلاب آ جائے گا. اگر چاہتے ہیں انقلاب تو قربانی بھی دینی پڑے گی اور بڑی فیصلے بھی کرنے پڑے گی. ہم نے بچے کو ہے, دہشت گردی کیا ہے یہ ہم نے فیس کی ہے, کیونکہ ہم نے بچے کو ہے, ہماری نسلیں ختم ہوئی ہے. میں زیادہ بات نہیں کروں گی. میں نے پچھلی جنگی میں بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے تو ہم گولی کھانے کے لیے ابھی کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے جب پی ٹی آئی حکومت نے دہشت گردوں سے بات چیت طالبان سے شروع کی تو ہم بچہ خان مرکز آئے اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارا ساتھ دیں, ہم نے احتجاج کر رہے ہیں. ہم پریس کلب کے سامنے اکیلے کھڑے تھے لیکن کوئی نہیں آیا یہاں سے. ہم نے حکومت کے خلاف کیس کیا جس میں ہمارے سامنے جو ہے تو آرمی کری تھی. امن لانا ہے اور ہم جیسی ماؤں کو سر ننگا کرنے سے بچانا ہے. ہمیں اسی طرح جس ماں کا کوئی نہ ہو کہ وہ جنازہ ہمارے ماں کو اس دن سے بچانا ہے تو سب سے پہلے اٹھے اور اپنے کیمپ میں کھڑے ہو جائے اور ان سے کہے جو پختونخوا کا ساتھ دینے والا ہے وہ رہے اور ہم پرامن لوگ ہیں, جو نہیں دینے والا وہ جی ایچ کیو چلا جائے. اگر آپ نے یہاں کے کیمپ کی بات ڈور سنبھال لی تو یہ پختونخوا آپ کا ہے. کسی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں جو باتیں بیٹھی ہے وہ تو ساری یہاں کرتی ہے. پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کرنا ڈرامہ ہے. احتجاج کرنا ہے, اپنا حق لینا ہے. ہم گولی کے لیے آگے کھڑے ہوں گے, آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائے کیونکہ ہم زندہ نہیں ہے. ہمارے بچے جا چکے, وہ واپس نہیں آئیں گے. ہم آپ بہن بھائیوں کے لیے, ہم آپ کے بچوں کے لیے کھڑے ہیں. ہمیں روز دھمکی ملتی ہے لیکن مرنے سے وہ لوگ نہیں جو زندہ ہوتے ہیں. ہم زندہ نہیں ہے. آج جو ہم کیمپ میں کھڑے ہو کے ان سے بات دوڑ لے ہاتھ میں, یہ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے لوگ ہیں جو ہماری اوپر حکومت کرتے ہیں. دہشت گرد یہی قوم ہے. آپ کیوں کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے؟ دہشت گردی کا راستہ ہمارے لیے صاف ہے, ہمارے لیے دہشت گرد بالکل سامنے ہے. ان کو ختم کرے اور اپنی سورے کو اور اپنے پختون بہن بھائیوں کو بچائے. آج میں یہاں بیٹھ کے رو رہی ہوں, کل آپ لوگوں کی مائیں بہنیں اسی طرح رستوں میں کھڑی ہو کے روئے گی. اس سے بچائے اپنی بہن بیٹیوں کو. امن لانا ہے نا تو اس گیٹ کے اوپر حملہ کرے. ہمیں نہیں لگتا ہم سے ڈر, کیونکہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو ہم کس کے لیے زندہ رہیں. ہاں, اگر ہماری زندگی آپ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے کام آئے تو ہم فخر کریں گے کہ اپنے بچوں کو نہ بچا سکے لیکن اپنے بہن بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو تو بچا سکے نا. ہم کب تک رستوں میں کھڑے ہو کے جیئیں گے؟ ہم چند ماؤں نے مل کے 4 سال کی محنت سے کنڈیشن بتایا جو 6 مہینے کی جگہ 2.5 سال میں مکمل ہوا اور 2021 سے ہم بار بار سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. ہماری تاریخ نہیں لگ رہی کیونکہ اس کے اوپر دہشت گردوں کی بھوک پڑی ہوئی ہے. کبھی کوئی ہوتا ہے کسی نے ہمارا ساتھ دیا کہ ہمارے لیے جائے. یہ ہمارے ججز, چیف جسٹس جو بگڑے ہوئے ہیں, جو خود ان بھوٹوں کے نیچے حکومت کر رہے ہیں, ان کے لیے ہمارے لیے انصاف نہیں ہے. ہمیں کون انصاف دے گا؟ آخر کب تک یہ منجرگی چلتے رہیں گے؟ کب تک آپ جو ہے تو صحیح قدم نہیں اٹھائیں گے؟ یہ باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ عمل کا ٹائم ہے. اور اس پہ عمل کریں.